Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Hadži Teodoru i u današnjem videu želim da pričam o mojim omiljenim knjigama koje sam pročitala 2023. godine. Nema nekog pravila po kojem ću vam pokazivati knjige. Jednostavno bih sve stavila na broj 1. Tako da nije puno knjiga, odmah ćemo početi sa videom i nadam se da će vam se dopasti. Prvu knjigu koju želim da vam pokažem jeste ova. Zove se Flavijan. Ima mnogo dijelova ovih knjige. Ja sam pročitala prvi i drugi dio. I drugi dio mi se mnogo dopada, ali taj sam pročitala 2022. godine. Sada se samo radi o knjigama pročitanih 2023. godine. I to je bila ova knjiga, prvi dio. Ukratko rečeno, o čemu se radi, neću previše da kažem, nego morate sam da je pročitate. Radi se o jednom čovjeku koji je upoznao oca Flavijana, to je jedan sveštenik, jeromonah, bolje rečeno. I oni se već znaju od prije, nekako su opet sreli, on nije sad neki vjerujuća osoba, ali kroz to upoznavanje sa ocem Flavijanom on se više ulazi u vjeru, dobro opisano njegova prva ispovijest i šta je on se doživio u svom životu, šta ga je dovelo do tog stanja kojeg se sad nalazi i kako se izvukao iz tog svega. I veoma je dobro opisana, veoma aktualna knjiga. Mnogi se mogu prepoznati u tom liku Joška, tako se zove taj čovjek, i mnogo je mogu preporučiti. I ono što je najbolje, knjiga je napisana po istinitim događajima. To je sve što se ovdje dešava je stvarno se zbilo. I to je nešto što je fenomenalno, mnogo je lako napisana, kad počne da je čitaš ne možeš da prestaneš i ja se već radim da i pročitam i druge dijelove i moram da kažem i drugi dio mi se također mnogo dopao, tako da eto da imate i to na umu, da pročitate i drugi dio. Sljedeću knjigu koju imam je ova. Ona se zove Veliki post, put ka Vaskrsu. Jedna interesantna knjiga za svakog ko želi da sazna nešto više o vaskršnjem postu. O Vaskrsu uopšteno. Svaka ta nedelja u toku vaskršnjeg posta ima svoje osobito značenje. I saznaćete kakvo bogosluženje se u kojoj sedmici vrše. Kakav je smisao tih bogosluženja. Jer često mi u toku vaskršnjeg posta idemo u crkvu i u toku sedmice idemo u crkvu na razne bogosluženja i uopšte ne znamo zbog čega se mi tad nalazimo, šta se tu sad dešava. I baš je dobro opisano sve i smatram da neko ko se uopšte ne poznaje u tome i stvarno je nov što se tiče vaskršnjeg posta, mogu vam preporučiti ovu knjigu da je pročitate. Predzadnju knjigu koju želim da vam predstavim je ova. Zove se Čudotvorac Sveti Nektarije Eginski. Jedna fenomenalna knjiga. Emo što je kratko opisano žitje Svetog Nektarija, nego su i tu opisana mnoga čudesa koji su se zbila kod moštiju Svetog Nektarija, kao i kod i o starcu Nektariju Vitalisu, duhovnom čedu Svetog Nektarija Eginskog. Sveštenik Nenad je napisao u knjigu i napisao je iz svog ličnog iskustva i šta je on sam tamo doživio i ljudi su mu masovno slali čudesa koje se njima izdešavala da on objavi u ovoj knjizi. I nakon ove knjige imate toliku želju da odete kod Svetog Nektarija, da odete na Eginu, jer stvarno kroz tu knjigu toliko zavoliš tog svetitelja, a to je nešto neopisivo. Tako da vam ovu knjigu mogu definitivno preporučiti. I zadnju knjigu koju želim da vam preporučim je ova.
Zove se Nesveti, a sveti i druge priče od arhimandrita Tihona Ševkunova. Ova knjiga je nešto stvarno posebno. Radi se o jednom čovjeku koji je kasnije sam postao monah i kako je on došao prvenstveno u manastir i kako se on upoznavao sa raznim monasima. Prvenstveno iz Pskovsko-Pečarski manastir. On se nalazi u Rusiji. Razne priče su ovdje opisane i dosta se može naučiti kako početnik ulazi u vjeru, nauči kroz upoznavanje tih monaha, jeromonaha, igumana, episkopa i približava se Bogu. Također imaju interesantne priče u kome se sam pronađeš, kao i kod ove prve. Kada je počnete čitati, ne možete prestati da čitate, nego morate do kraja da je pročitate i knjiga je stvarno debela, ima mnogo stranica, ali vrijedi je pročitati. I ovo su moje preporuka duhovnih knjiga koju sam pročitala prošle godine. Napišite mi vi koje duhovne knjige ste vi pročitali i koje mi možete preporučiti. Možda imam jednu knjigu, možda i nemam i želim da je sebi nabavim, a i također da i druge osobe imaju još veću inspiraciju da čitaju duhovnu literaturu. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.